अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ हिना सलमान। आप लोग ठीक हैं, खैरियत से होंगे और हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। व्यूअर्स, बात थोड़ा सा करते हैं मौसम के हवाले से। मौसम बहुत खुशगवार है, खूबसूरत मौसम है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और बारिश बरस रही है। जहाँ बारिश होती है वहाँ लगता है कि रहमत बरस रही है, मगर ये रहमत अक्सर जहमत के तौर पे भी सामने आती है। और अगर हम जहमत की बात करें तो एक ऐसा इलाका जो हमेशा से इफ़ेक्ट हो रहा है, लास्ट ईयर भी आपने देखा कि प्री मानसून और पोस्ट मानसून सीज़न ने बुरे तरीके से उस इलाके को अफेक्ट किया, वो था KPK। तो KPK में अगर हम कल की बात करें तो इतलात के मुताबिक जो है 48 घंटों के दौरान बारिशों और फ्लैश फ्लडिंग के मुख्तलिफ हादसात रूनुमा हुए हैं, जिसमें 12 कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं जबकि 18 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ऑल्दो PDMA की जानिब से अलर्ट भी जारी किया गया और इस अलर्ट के बावजूद भी 18 मकानात मुतासिर हुए हैं, जिनमें 15 जुज़वी और 3 को मुकम्मल नुकसान पहुंचा है। जबकि मुतासरा ख़ानदानों की इमदाद के लिए ज़िले इंतज़ामिया को फौरी इक़दामात के लिए भी कहा गया और हदायत भी जारी कर दी गई है। लेकिन बात यह है कि हर साल जब पता है कि मानसून सीज़न शुरू होने वाला है, ऑफ कोर्स देयर इज़ अ प्लानिंग आउट देयर। हमेशा से ही चीज़ें बनाई जाती हैं, कहीं तुग़यानी हो जाती है, फ्लैश फ्लडिंग हो जाती है, अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा होता है, लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा होता है, ग्लेशियर्स मेल्ट होने का ख़तरा होता है। इसके साथ साथ क्लाउड बर्स्ट के वाक़यात हमने देखे, हीट बर्स्ट वाक़यात हुए, हीट स्ट्रोक्स हुए, मगर प्लानिंग जो है उसका फुकदान है या इस इलाके के अंदर जो है वेदर इतना ख़राब हो चुका हुआ है कि कंट्रोलेबल ही नहीं है। तो ये जो मैटर है ये बिल्कुल अंडर कंसिडरेबल मैटर है, इसके ऊपर बिल्कुल बातचीत भी करनी चाहिए, इसके ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करने चाहिए और ख़ास तौर पे उन इलाकों में जहाँ ये प्रॉब्लम्स हैं, ख़ास तौर पे जहाँ माउंटेन्स हैं, जहाँ ऐसे एरियाज़ हैं, तो उन इलाकों को या तो बंद कर देना चाहिए, सियाती मकामात को बंद कर देना चाहिए और वहाँ नो गो और या अलर्ट वाकई इतना दे देना चाहिए कि गाड़ियाँ तक वहाँ जो ना जा सकें। जब कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको पता है कि मुल्क में कंटेनर्स लगा दिए जाते हैं जिन इलाकों में नहीं इजाज़त होती जाने की, जो इलाके जो है सेंसिटिव करार दिए जाते हैं। हमने बहुत से ऐसे वाक़यात देखे, मगर ऐसे इलाके जहाँ जान का ज़िया है और पिछले साल भी देखा बहुत सी जानें गई, बहुत से ख़ानदान उजड़े, तो वहाँ क्यों नहीं प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर हिकमत अमली हो रही, क्या वजह है? और ऑफ कोर्स हम किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 24 जुलाई तक मुल्क भर के लिए हाई अलर्ट जारी करते हुए खबरदार भी किया है कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर और दीगर बलाई इलाकों में मज़ीद मूसलाधार बारिश का इम्कान भी और अचानक भी हो सकती है, जिसमें से सैलाब के आने का खतरा है, लैंडस्लाइडिंग, पहाड़ों पर नालों में तुग़यानी और शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा मौजूद है। तो इन तमाम इलाकों में जो लोग हैं उनको एहतियात बरतनी चाहिए। आज हम इस तमाम सूरत हाल पे बात करेंगे, क्या होने वाला है, वेदर कितना संगीन हो चुका है। हम इंजॉय तो करते हैं लेकिन उस इंजॉयमेंट के बाद जो है वो एक जहमत बनकर हमारे सामने आता है। और हमें ज्वाइन किया तर्जुमान PTM में अनवर शहजाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अनवर शहजाद साहब, ठीक हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अच्छा अनवर शहजाद साहब, मानसून बारिशें जो हैं ऑफ कोर्स शुरू हो गई हुई हैं और KPK लास्ट ईयर भी बहुत बुरे तरीके से मुतासर हुआ और इस साल भी आपको पता है कि जो वाक़या हुआ है, ऑफ कोर्स वो छोटा वाक़या नहीं, 18 से 20 लोगों की जानें जी गई या लोग जो हैं ऑफ कोर्स ज़ख्मी हो जाते हैं, तो ज़ाहिर इसका इम्पैक्ट तो पूरी पूरे दुनिया में फैलता है, पूरे मुल्क में फैलता है। क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, मानसून का जो सीजन शुरू होता है तो बारिश काफी ज्यादा होती है। इस मरतबा जो बारिशें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि जो प्रेडिक्शन की गई थी 19 जुलाई से 23 जुलाई तक, तो मुसलसल जो है बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से जो है काफी ज्यादा टेंस सिचुएशन है। जितने भी हमारे पास नॉर्दर्न एरियाज है, नॉर्दर्न एरियाज के साथ साथ जो मैदानी इलाके हैं, तो मैदानी इलाकों में भी जो है अर्बन फ्लडिंग देखने को आ रही है, क्योंकि नदी नालों में जो काफी तुग़यानी है और जिसकी वजह से जो है काफी ज्यादा डैमेजेस जो है सामने भी आए हैं। अलर्ट पहले से ही कर दिया गया था, प्रेडिक्शन पहले से थी, तो उसकी वजह से जो है आवाम जो है अपील भी की गई कि ऐसे इलाकों में जाने सफर ना करें जहाँ पर जो है काफी ज्यादा टेंस माहौल होता है, जहाँ पर लैंडस्लाइडिंग होती है, जहाँ पर फ्लड का खतरा काफी ज्यादा होता है।
تو اس وجہ سے جو ہے کافی زیادہ ڈیمیج سامنے آئے ہیں، کیونکہ دیکھیں ناردرن ایریاز میں زیادہ تر لوگ جو ہے سیاحت کے لیے جاتے ہیں، جہاں پر جو ہے مونسون میں جو ہے کافی زیادہ خطرہ موجود ہوتا ہے۔ ناردرن ایریاز کی طرف اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر اب بھی جو ہے فلڈ کے ساتھ ساتھ جو ہے ندی نالوں میں توغیانی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ابھی بھی بارشیں کافی زیادہ ہیں، کیونکہ اگست کا مہینہ بھی باقی ہے مونسون میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر ساؤترن ڈسٹرکٹ میں دیکھا جائے تو وہاں پر بھی بارشیں کافی زیادہ ہیں۔ تو مونسون میں جو پریڈکشن کی گئی تھی وہ محکمہ موسمیات کی جانب سے کافی زیادہ شدید بارشیں ہیں، جس کی وجہ سے جو ٹھیک ہے، بالکل انور شہزاد صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں، طغیانی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آپ نے جس طرح بتایا ہے، لیکن بات یہ ہے، پھر بات وہیں آتی ہے کہ ایک ہی طریقہ کا نقصان، ایک ہی طرح کا جو نقصان ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیا ہماری ہیں یا منصوبہ بندی نہیں ہوتی، نکاسی یا آب کا انتظام نہیں ہوتا، قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے تیاری جو ہے اس میں چیلنجز ہوتے ہیں؟ تو آج ہم یہ ساری سچویشن جو ہے یہ واقعی ٹاکیبل، یہ ساری سچویشن ہے، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ خاص طور پہ ایک صوبہ جو ہے وہ ہر سال افیکٹ ہو رہا ہے، اور ایک کنزیکٹیو دوسرا سال ہے، تیسرا سال ہے جہاں بارشیں ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ عام شہری اپنی جان و مال اور اہل خانہ کی حفاظت کے لیے کن احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ تو ہم انور شہزاد صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں، پی ٹی ایم اے کے ترجمان ہیں، خاص طور پہ کے پی کے، تو بالکل جیسی ہمارا آئی تھنک تھوڑا سا آواز میں ڈسٹورشن ہے، جیسی رابطہ ہوتا ہے، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں۔ چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں، آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ویورز، کلائمیٹک چینجز کے حوالے سے بات کریں۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پاکستان میں بارشوں کا انداز پہلے سے کئی گنا مختلف ہو چکا ہے اور شدت اختیار کر گیا ہے، اور چند گھنٹوں کی بارش نشیبی علاقوں کو زیر آب میں لا سکتی ہے۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ اور معمولی سے زیادہ جو بارش ہے وہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اربن فلڈنگ اور سیلابی ریلوں کا بھی خطرہ ہے۔ ہم اس حوالے سے بات کر رہے تھے، ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ڈی ایم اے کے ترجمان انور شہزاد صاحب، اور جیسے ہی ہمیں جوائن کرتے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جو نقصانات ہو رہے ہیں یہ کیسے ہم کرب کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے شہری علاقوں میں کیا منصوبہ بندی ہونی چاہیے، جو علاقے زیر آب آنے والے ہیں یا آ چکے ہیں ان کے لیے کیا لاہ عمل طے کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ سیاحتی مقامات، ایسے تمام مقامات جو کہ ریور بیڈز کے اوپر ہیں، انکروچمنٹس کے ذریعے لوگ پہ جو ہے وہ بلڈ کیے گئے ہیں، ان کے حوالے سے کیا جو ہے وہ اس وقت پلاننگ جو ہے کی گئی ہے، کیونکہ لاسٹ ایئر دیکھا کہ فلڈنگ ہوئی، لاسٹ ایئر بھی دیکھا کتنے خاندان جو ہے متاثر ہوئے، کتنی فیملیز جو ہیں ریلوں میں بہہ گئیں، اور اس سال بھی ہم نے دیکھے کہ بہت مختلف قسم کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں۔ کچھ تو انسیڈنٹس جو ہیں وہ شہریوں کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہوئے، جب وہ ایسے مقامات کا رخ کرتے ہیں تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ان کے پاس پراپر طریقے سے وہ اکوپڈ ہیں، ان کی گاڑیاں اکوپڈ ہیں، وہ جس جگہ پہ جا رہے ہیں وہاں جو بھی وہ انٹرٹینمنٹ کریں گے یا جو بھی وہ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس لائف جیکٹس موجود ہیں، ان کے پاس تمام احتیاطی تدابیر فرسٹ ایڈ موجود ہیں۔ تو یہ اپنی مدد آپ کے تحت بھی آپ نے بہت کچھ دیکھنا ہوتا ہے، ہر چیز بلیم گیم نہیں کی جاتی، ہر چیز گورنمنٹ پہ نہیں ڈالی جاتی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو علاقے جو ہیں جن پہ ریڈ الرٹ ہے، جن علاقوں کو جو کہا گیا ہے کہ آف کورس وہ جو علاقے جو زیر آب آنے کا خطرہ ہیں، تو ان علاقوں کی طرف آپ لوگ پلیز رخ نہ کریں۔ ہم لوگوں نے بار بار اپنے پروگرامز میں آپ لوگوں کو کہا کہ جب آپ لوگ رخ کرتے تو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ایک رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے گورنمنٹ کی بھی، لوکل گورنمنٹ کی بھی اور شہریوں کی بھی، اور یہ نہیں پتہ ہوتا جب کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس کے اوپر بہت شور برپا ہو جاتا ہے، یہ ہو گیا۔ پہلے سے احتیاط کریں، کیونکہ فیملیز ہیں، چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ایک اویئرنیس کا میسج تھا، I wanted to give it to my audience about it، مگر پھر بھی بات یہ ہے کہ
क्लाइमेटिक चेंजेस ने पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया हुआ है, बल्कि पूरे खित्ते को अपनी लपेट पे लिया हुआ है। ये क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं ये ऑफ कोर्स हमें पता था कि काफ़ी सालों से जो हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर बात करते हैं, हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बात करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि उसके असरात किस तरीके से आए। डिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं, हम लोगों ने खुद ही दरख्त काटे, खुद ही हमने कॉन्क्रीटों की साइट्स बनाई, कॉन्क्रीट के पूरे हमने घर आबाद कर दिए। तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई नताइज तो होंगे ही ना, जब आपके पास ग्रीनरी नहीं होगी, जब आपके पास दरख्त नहीं होंगे, आपको साया नहीं मिलेगा, आपको एक जब आपको पता है जब बारिशें होती हैं तो दरख्तों के ज़रिए भी एक ऑब्स्टिकल है वो ख़त्म हो जाता है, तो ऑफ कोर्स उसका फ़्लो ज़्यादा होगा। और इसके और भी बहुत से पूरी दुनिया में जो है लानीना का हमने कॉन्सेप्ट सुना, वो कितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, जहाँ टेम्परेचर एकदम से 10-10 डिग्री बढ़ रहा था गर्मियों के हवाले से। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता ही आए हैं, ये कोई एक दिन में जो है क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ, एक साल में नहीं हुआ, एक सालों साल लगे हैं ऐसे क्लाइमेटिक चेंजेस को, और ये इंसान के बनाए हुए चेंजेस है जो अब इंसान एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ऑफ कोर्स हमने इस पे बात करेंगे। पीए तर्जुमान अनवर शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया, थोड़ा सिग्नल इशू था बट ही इज देयर विद अस। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अनवर शहजाद साहब, बिल्कुल हम बात कर रहे थे, बारिशों की बात कर रहे थे, मानसून के हवाले से बात करते हैं। केपी जो एरिया सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, इस मतलब जो सिचुएशन सामने है हमारे पास, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से जो है इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। एक तो एडवाइजरी सी जब 17 जुलाई को जारी हुई थी, उससे पहले जो टेम्परेचर था वो काफी ज्यादा राइज था, जिसकी वजह से हमने ग्लोफ अलर्ट इशू किया था। ग्लेशियर्स के पिघलने का जो खदशा था वो काफी ज्यादा था क्योंकि टेम्परेचर राइज था। तो एक तो बर्फ पिघलने से जो है काफी ज्यादा जो है नदी नालों में जो है तुर्गानी सी थी। दूसरी वजह ये थी कि बारिशें हुई हैं 19 जुलाई से, जो मुसलसल बारिशें हैं जो थमने का नाम नहीं ले रही, और उसकी वजह से भी काफी ज्यादा नदी नालों में तुर्गानी ज्यादा उनकी सतह बड़ी है। और तीसरी वजूहत ये है कि अब जो बारिशें हैं वो मुसलसल हैं, क्योंकि पहले जो गर्मी की बारिशें हुआ करती थी वो तकरीबन 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बारिश हो जाती थी, उसके बाद जो है मौसम साफ हो जाता था। लेकिन अभी जो है 19 जुलाई से जो है मुसलसल बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से जो काफी ज्यादा टेंस की माहौल क्रिएट हो रहा है। नदी नालों में जो है तो यानी काफी ज्यादा है, क्योंकि हमने पहले से अलर्ट जारी किया था। अभी ग्लोफ का अलर्ट स्टिल भी मौजूद है, क्योंकि 26 जुलाई तक जो है हमने ग्लोफ अलर्ट इशू किया हुआ है, क्योंकि बारिशें काफी ज्यादा हैं, तो बारिशों की वजह से भी जो है नदी नालों में काफी ज्यादा। ये जो मानसून का जो स्पेल है ये कितनी देर रहेगा अनवर शहजाद साहब? ये जो मानसून का जो स्पेल है, जो शिद्दत है इसकी, जिस तरह आपने बात की इंटेंस बारिशें हैं, ये कितनी महीनों तक या कितनी दिनों तक ये रहेंगी? देखिए जी, मानसून का सीजन जो है वो तो 15 अगस्त तक रहेगा, लेकिन अगर बारिशें इसी तरह होती हैं तो ये अगस्त के एंड तक जो है जा सकता है। तो मानसून का सीजन हमारे पास जब शुरू होता है तो वो 25 जून से शुरू होता है, जिसे हम प्री मानसून कहते हैं, और जो मानसून का सीजन है वो 16 जुलाई से शुरू होता है, जो 15 अगस्त तक रहता है। लेकिन अगर बारिशें इसी तरह इंटेंस रही तो फिर तो जो है काफी ज्यादा आगे तक जा सकता है, अगस्त के एंड तक जा सकता है। तो बारिशें काफी ज्यादा हैं। महकमे मौसमियात की प्रेडिक्शन को देखा जाए तो महकमे मौसमियात ने नॉर्दर्न एरियाज में मामूल से ज्यादा बारिशों की पेशन गोई की हुई है। तो नॉर्दर्न एरियाज जो है वो हमारे पास हसास तरीन है, जिसमें मालकन डिवीजन आता है, और उसके साथ साथ जो है हजारा डिवीजन है। और जो हसास तरीन अजला है उसमें चतराल अपर है, चतराल लोअर है, दीर अपर है, दीर लोअर है, कोहिस्तान अपर है, कोहिस्तान लोअर है, स्वात है, मानसेरा है। ये इलाके जो है ये काफी ज्यादा हसास तरीन अजला है। इसमें जो है ग्लेशियर्स भी मौजूद हैं, और यहाँ पर जो है नदी नालों में काफी ज्यादा बारिशों की वजह से और ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से जो है यहाँ पर तुगयानी और फ्लड का खदशा जो है काफी ज्यादा है। हजारा डिवीजन में जो है बारिशों की वजह से लैंड स्लाइडिंग का खदशा काफी ज्यादा रहता है। अच्छा। सयाह जो है वो काफी ज्यादा इन्हीं दो डिवीजन की तरफ रुख करते हैं। यहीं पे जो है सियाहती मकामात काफी ज्यादा हैं, जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा इंसिडेंट सबसे ज्यादा रिपोर्ट भी होते हैं और वाकयात भी होते हैं ऑफ कोर्स। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ अनवर शहजाद साहब, हर साल एक ही तरह के जो नुकसान हैं उनका सामना करना पड़ता है, और शहरी वाकई मजबूर हैं। ऑफ कोर्स आपको पता है ये पीरियड ही ऐसा होता है जहाँ छुट्टियां होती हैं और दिल चाहता है कि आप गर्मी के इस जोन से बाहर निकल के जरा ठंडी हवाओं को आप रिजॉइस कर सके। तो क्या कोई हिकमत अमली, क्या कोई प्लानिंग नहीं हो सकती
ملتی, جس کی وجہ سے یہ جو ہر دوسرے دن ہم سنتے ہیں ڈوب کے جاں بحق ہو گئے, اوپر کوئی بجلی گر گئی, لوگ جو ہیں گاڑیاں پھسل گئیں, تو یہ چیزیں ہم کیسے اس کو کرب کریں؟ دیکھیے جی, یہاں پر جو ہے سچویشن تھوڑی سی چینج یہ ہے کہ ہم تو میدانی علاقوں میں ڈرائیونگ کر لیتے ہیں, لیکن جب ہم شمالی علاقہ جات کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر پہاڑی علاقوں میں جو ہے ڈرائیونگ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو جو نا تجربہ کار ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے حادثات سامنے آتے ہیں. ٹیورزم کو جو ہے ہم نے ابھی تک ڈسکریج نہیں کیا, نہ تو بند کیا ہے. ٹیورزم ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ تو جاری ہیں, لیکن اقدامات کیے جا رہے ہیں, کیونکہ جتنے جہاں پہ جو ٹورسٹ اسپاٹس ہیں وہاں پر جو ہے ہم نے دفعہ 144 نافذ کر کے جو ہے وہ علاقے جو کافی زیادہ حساس ترین ہے فلیش فلڈ اور لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے, تو وہاں پر تو جو ہے ہم نے ٹورسٹ کو جانے سے روکا ہوا ہے. اور جو دوسرے اسپاٹس ہیں جہاں پر جو ٹورسٹ سیف ہیں تو وہاں پر جو ہے ہم نے ٹورزم ایکٹیویٹیز بند نہیں کی. تو ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جب ہم خود ہی جو ہے چل کے پانی کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ بارشوں کی وجہ سے گلاف پگھلنے کی وجہ سے فلش فلڈ کا خدشہ کافی زیادہ ہے ندی نالوں کی جانب. تو دریاؤں کے قریب جانے سے, ندی نالوں کے قریب جانے سے, وہاں پر سیلفی لینے سے یا جو ہے ٹک ٹاک بنانے سے یا جو دوسری ایکٹیویٹیز کرنے سے جو ہے گریز کرنا چاہیے, کیونکہ بار بار یہی ایڈوائزری ہم جاری کرتے ہیں کہ وہاں نہ جائیں. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے, پیٹرولنگ پولیس وہاں پر موجود ہوتی ہے, دفعہ 144 نافذ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی جو افراد جو ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنے سے جو ہے گریز نہیں کرتے. اچھا, ندی نالوں پہ تو تجاوزات ہیں, انکروچمنٹس ہیں, اور بے ہنگم تعمیر جو کی گئی ہے اس کے حوالے سے جو ہے تباہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت اضافہ ہوا ہے. کیا اب یہ چیزیں کنٹرول میں آئی ہیں؟ بالکل جی, اپریل کے مہینے میں ہم نے انکروچمنٹ آپریشن جو ہے وہ شروع کیا تھا. صوبائی حکومت کی جانب سے جو ہدایات جاری کی گئی تھی, تو ان پہ جو ہے جتنے بھی ہمارے پاس حساس ترین اضلاع تھے جہاں پر فلش فلڈ کے ساتھ ساتھ جو ہے لینڈ سلائڈنگ کے خدشات کافی زیادہ موجود تھے, ہم نے اپنے کنٹیجنسی پلان میں بھی جو ہے وہ علاقے ڈکلیئر کر دیے تھے کہ یہ علاقے جو ہیں کافی زیادہ حساس ترین ہیں. تو وہاں پر ہم نے انکروچمنٹ آپریشن شروع کیا تھا. جتنے بھی انکروچمنٹس تھی وہ ہم نے ہٹا دی تھی. جو آبادیاں تھی ندی نالوں کے قریب تھی وہاں پر ان کو جو ہے ہم نے محفوظ مقامات کی طرف منتقل کر دیا تھا. پہلے سے ہی ہم نے 184 آئیڈینٹیفائڈ کر دیے تھے کیمپس, اور محفوظ جو جگہیں تھی وہ آئیڈینٹیفائی پہلے سے کر دی تھی. تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر جو ہے ہم نے تمام آبادیوں کو جو ہے سیف سائٹ پر منتقل کر دیا تھا. تو یہ انکروچمنٹ جو تھی جہاں پر ہوٹل قائم تھے, جہاں پر جو ہے پکنک اسپاٹس تھے جو ندی نالوں کے جو ہے درمیان آ رہے تھے, تو ان کو ہم نے سب وہاں سے ہٹایا ہے. اقدامات ہو چکے ہیں, لیکن پھر بھی احتیاط کی ضرورت ہے. جو الرٹس ایشو ہوتے ہیں, جو ایڈوائزریز ایشو ہوتی ہیں, تو ان پر عمل درآمد کرنا کافی زیادہ لازمی ہے. تھینک یو سو مچ. انور شہزاد صاحب ترجمان تھے پی ڈی ایم اے کے, ہمیں تھے کس طریقے سے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے وہ مل کے جو ہے کام کر رہی ہے, اور خاص طور پہ اگر ہم کے پی کے صوبے کی بات کریں جہاں کل بھی دیکھا ہے کہ جانوں کا ضیاع ہوا ہے, مگر لوگوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 174 کے قریب جو ہے تربیتی کیمپس انہیں لگائے گئے ہیں ان کیس آف ایمرجنسی اگر کسی کو ہوتی ہے. انکروچمنٹ آپریشن جو ہے وہ اپریل سے سٹارٹ ہوا تھا, اور اب تک جتنی بھی تجاوزات ہیں ان کو ہٹا دیا گیا ہے. اور اگر کوئی جو انکروچمنٹ ہے وہاں ہوتی ہے کسی ریور بیلٹ پہ, تو آپ لوگ پلیز اس کی طرف نہ جائیں, نہ وہاں رکیں, اور نہ پکنک آپ اس کو سیلیبریٹ کریں, کیونکہ یہ جو مسائل ہیں یہ سنگین صورتحال اختیار کر سکتے ہیں اگر پانی کا بہاؤ تیز ہو جائے اور بارش نہ رکے. تو بس چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, یو پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک ویورز. کسی قوم کا سرمایہ اس کی یوتھ ہوتی ہے, اس کی نوجوان نسل ہوتی ہے. اگر وہی نوجوان نسل جو ہے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائے اور پرچم کو دنیا میں بلند کرے, تو واقعی آپ کہتے ہیں نا فخر سے کہہ سکتے ہو کہ ہم واقعی پاکستانی ہیں, اور پاکستانی نوجوان جو ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں. تو میں آج آپ کو ملوانا چاہتی ہوں کہ ایسے نوجوان سے جس نے انٹرنیشنل بایولوجی اولمپیڈ 2026 میں پارٹیسپیٹ کیا اور پاکستان کے لیے جو ہے اس میں کامیابی حاصل کر کے سلور میڈل جیتا ہے. اور بات کرتے ہیں اس اولمپیڈ کے حوالے سے, تو اس میں کافی راؤنڈز تھے, کافی اسٹرکٹ سلیکشن ہوئی, جس کے بعد یہ گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ پاکستان کی طرف سے کتنے جو ہیں کتنا کے بچے جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں تھوڑی سی اس اولمپیڈ کے حوالے سے بات کروں تو اس اولمپیڈ میں جو ہے بایولوجسٹ
جو کہ اچھی ڈائسیکشن کرتے ہیں, جو کہ یہ بتا سکتے ہیں یہ اسپیشیز کون سی ہیں, جو کہ ریسرچ کر سکتے ہیں, تھیری لکھ سکتے ہیں, پیپر لکھ سکتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اڈیپٹیو طریقے سے جو ہیں وہ پریکٹیکل کر سکتے ہیں, تو وہی بچے جو ہیں وہی ان کی جو قابلیت کو آج ہم سرائیں گے اور ان کے بارے میں بات کریں گے. اور یہ جو عالمی مقابلہ تھا یہ 12 سے 19 جولائی 2026 کو وینس میں ہوا, اور جہاں سے کہتے ہیں نا کہ 80 سے زائد ملکوں نے حصہ لیا اور پاکستان میں کو سلور میڈل ایوارڈ کیا گیا. تو آج میں آپ کو ملوانا چاہتی ہوں حسن عاطف چیمہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں حسن؟ میں ٹھیک ہوں. Congratulations. Thank you. Such a big moment. اور کیسا لگا when you got a medal and how did you feel? اور یہ پارٹیسپیشن کا جو کرائٹیریا تھا یہ کتنا بڑا تھا؟ Just tell us about it. پارٹیسپیشن کا کرائٹیریا بہت بڑا تھا. مطلب 4000 لوگوں نے اپلائی کیا تھا پورے پاکستان سے, اور صرف 4 لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں. تو مطلب 1 in 1000 سلیکٹ ہوتے ہیں. ان کا سلیکشن پروسیس ایسے ہوتا ہے کہ پورے پاکستان سے ملٹیپل سینٹرز ہوتے ہیں, اس میں سے 100 لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں شروع میں سے. پھر وہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتے ہیں, مطلب 20 ہو جاتے ہیں, پھر 10, پھر 4, اور پھر ان 4 کی بھی فردر ٹریننگ ہوتی ہے. مطلب 2 ہفتے کی ٹریننگ ہوئی تھی نبجی پہ, اور وہ تھا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بایو ٹیکنالوجی اینڈ جینیٹک انجینئرنگ. ادھر ہمیں 2 پروفیسر اسائن کیے گئے ہوئے تھے, پروفیسر اسما اینڈ مسٹر عامر. تو وہ ہمارے ساتھ ولنیس بھی گئے تھے, انہوں نے ہمارے ساتھ پورے ٹائم ساتھ دیا تھا, انہوں نے ہمارے پیپرز کو دیکھا تھا, انہوں نے ہمارے ریویو کیے تھے, تو انہوں نے بھی اچھا ساتھ دیا تھا. اچھا, یہ جو پورا جو کمپٹیشن ہوا تھا اس میں کتنے گروپ سٹیجز تھے, آپ لوگوں نے کیا کیا کرنا تھا, اور ہاؤ ڈیڈ یو اینڈڈ بائی ٹیکنگ اے میڈل, واٹ ڈیڈ یو ڈو ایکچولی؟ تو لائک یو مینشنڈ وہ اٹ واز فرام 12th to 19th, لیکن جو ایکچوئل ٹیسٹ تھا وہ صرف 2 دن تھے. ایک دن پریکٹیکل تھا اور ایک دن تھیوری تھا. تو پریکٹیکل کے اندر 4 پریکٹیکلس تھے, all of them were for 1.5 hours, and they ranged from بس dilutions کرنی تھی simple سی to doing dissections of insects mouth parts. تو وہ کافی کمپلیکس ہو جاتا ہے. انہوں نے ہمیں نیو مائکروسکوپس بھی دیے تھے جو ہم نے لائک کبھی یوز نہیں کیے ہوئے تھے. تو وہ کافی کمپلیکس ہو جاتا ہے, اور ایک ہی دن میں 6 گھنٹے کے پریکٹیکلس کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. چھوٹے انسیکٹس کے منہ کو ڈائسیکٹ کرنا تھا. پہلے ہمیں یاد ہے کہ جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو صرف فراگ کو ڈائسیکٹ کرتے تھے, لیکن ایک چھوٹی سی بی کے ماؤتھ کو ڈائسیکٹ کرنا کتنا مشکل تھا, کتنے بڑے چیلنجز آپ کو پیش آئے؟ بہت مشکل تھا, اور اس کے لیے بھی انہوں نے پراپر لائک کمپلیٹ ٹولز نہیں دیے ہوئے تھے. انہوں نے ایک فورسیپس دیے ہوئے تھے اور ایک پن دی ہوئی تھی. یوزلی ملٹیپل پنز ہوتی ہیں کہ آپ اس کے پہلے لیگس کو ایسے سائڈ پہ کریں, پھر آپ یہ کریں, لیکن انہوں نے بہت کم ٹولز دیے ہوئے تھے, اور اس سے زیادہ انہوں نے بہت کم ٹائم بھی دیا ہوا تھا. مطلب صرف ڈائسیکشن نہیں کرنی تھی, اس کے علاوہ 5 اسپیسیز تھیں بیز کی, ان کو آئیڈینٹیفائی بھی کرنا تھا. اس کے علاوہ ٹریز بھی بنانے تھے ان کی ایولیوشنری ریلیشن شپ دکھانے کے لیے. تو یہ سب کرتے ہوئے لائک ٹائم بہت زیادہ گزر جاتا ہے, اور پھر آپ کو لائک اینڈ میں بس 10 منٹ ملتے ہیں اس کی ڈائسیکشن کرنے کے لیے. تو ٹائم کی وجہ سے بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو مشکل لگا؟ مشکل تھا. تو what was the creepy part کہ دل نہیں چاہ رہا تھا I don't want to do this؟ آپ کو پتہ ہے ہماری جب ٹریننگ ہوئی تھی اس سال انہوں نے کہا تھا کہ انیٹمی نہیں آئے گا, لیکن آ گیا ڈائسیکشن. تو جب ہماری ٹریننگ ہوئی تھی ہم نے ڈائسیکشن نہیں کرنی تھی, ہم نے آخری دن جس سے پہلے ہمارا ڈپارچر تھا ہم نے ایک کاکروچ کی ڈائسیکشن کی تھی. تو جب ہم نے وہ کی تھی ہم سب کو بہت کریپی لگا تھا, کیونکہ ہم نے اس کو کھولا تھا, اس کا ڈائجسٹو ٹریکٹ بھی دیکھا تھا اور یہ سب دیکھا تھا, تو کریپی لگا تھا. لیکن اس کی وجہ سے ٹریننگ ہو گئی تھی کہ مطلب ادھر جا کے ہمیں کریپی نہیں لگا. ہم نے ہاتھ سے ہینڈل بھی کر لیا تھا سارے, لائک بیز, مسکیٹوز, فلائز, سب کچھ ہینڈل کر لیا تھا. تو الحمدللہ ٹریننگ اچھی تھی تو صحیح لگا تھا. اچھا, کمپٹیشن میں کن کن سبجیکٹس کے اوپر جو ہیں آپ سے کوشچنز ہوئے تھے, اور which was the first and foremost thing you thought کہ you are well versed in this؟ تو تھیوری کا جو ایگزام تھا وہ بھی 6 گھنٹے کا تھا, وہ بھی ایک دن میں ہی ہوا تھا. تو اس کے لیے ہمارے پروفیسرز نے ہمیں اسائن کی ہوئی تھی ایک 2000 پیج ٹیکسٹ بک, اور وہ ہائی اسکول لیول نہیں تھی, وہ انڈر گریڈ لیول تھی. تو اس کے اندر اینیملز بھی تھے, پلانٹس بھی تھے, جینیٹکس بھی تھے, اور ایکالوجی بھی تھا. مطلب یہ 4 مین تھے جو تھے, تو اس کے بارے میں مینلی آئے تھے. اچھا, مجھے بتاؤ کہ آف کورس یو آر ڈوئنگ اے لیولز, یو ہیو ڈن اے لیولز فرام ISL, تو انٹرنیشنل بایولوجی اولمپیڈ جو تھا وہ تعلیمی مقابلوں میں جو ہے وہ کس طریقے سے مختلف ہے, اور کیا آپ کو بایولوجی رکھنی چاہیے اگر آپ کو اس کمپٹیشن میں جانا ہے؟
आपको 100% बायोलॉजी रखनी चाहिए. जैसे मैंने मेंशन किया था, एक 2000 पेज टेक्स्ट बुक थी जिसमें से हम सबने पढ़ना था, लेकिन जो हमारा ए लेवल सिलेबस था जो हमने पहले कवर किया था सिर्फ स्कूल के लिए, वो उसने बहुत हेल्प की थी. मतलब मैंने सारे 2000 पेजेस नहीं पढ़े, मैंने स्किप कर दिए थे जो ए लेवल्स में थे, तो उससे बहुत आसानी हुई थी. पिछले साल के जो मेडलिस्ट थे उसने भी स्किप किए थे जो उसने पहले ही पढ़े हुए थे, उसने एंड की समरीज पढ़ ली थी बस रिफ्रेशर के लिए. तो अगर आप शुरू से करने की कोशिश करें सारे 2000 पेजेस सिर्फ एक कंपटीशन के लिए, आपको सब याद नहीं रह सकता. लेकिन जो ए लेवल होता है वो 2 साल का कोर्स होता है, तो उसमें भी प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, उसमें भी थियोरेटिकल ट्रेनिंग होती है, वो पास्ट पेपर्स करवाते हैं, एक्टिव रिकॉल होती है, तो याद रहता है. तो अगर आप ए लेवल्स ना रखें बायोलॉजी के लिए तो ओलंपियाड आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. अच्छा, जो कंट्रीज आए थे जिनको गोल्ड मेडल मिला है और आपको सिल्वर मिला है, तो व्हाट वाज द डिफरेंस? क्या आपने उनसे सीखा व्हिच यू गाइस वर लैकिंग? So, like I mentioned, पाकिस्तान में 4000 एप्लीकेंट्स थे. अब चाइना से पूछे, उनके मे बी 2 मिलियन होंगे. 2 मिलियन एप्लीकेंट्स चाइना? ओके. और उसमें से भी 4 ही सिलेक्ट होते हैं. ठीक है. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो वो 4 सिलेक्ट हुए हैं वो ज्यादा कंपेटिटिव क्राइटेरिया से सिलेक्ट हुए हैं देन पाकिस्तान. और फिर आप यूएसए को देखें, जो उनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो उन्होंने उसको भी नाम ओलंपियाड ही दिया हुआ है क्योंकि वो भी इतना ही मुश्किल होता है. उसके अंदर जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस था वो प्योरली थियोरेटिकल था, और फिर जाके जब टीम सिलेक्ट हो गई थी उन्होंने हमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी थी. जो यूएसए का प्रोसेस होता है वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पहले ही सब कुछ आता होगा, आप पहले प्रैक्टिकल सीखें फिर आप आए ओलंपियाड के लिए, और फिर आप सिलेक्ट होए, और फिर उसके बाद वो आपको ट्रेनिंग देंगे. ओलंपियाड की तरफ से एक रिस्ट्रिक्शन है कि जो गवर्नमेंट है वो आपको 2 हफ्ते से ज्यादा ट्रेनिंग नहीं दे सकती. तो मतलब हमारी भी 2 हफ्ते की ट्रेनिंग हुई थी, उनकी भी 2 हफ्ते की ट्रेनिंग हुई थी, लेकिन डिफरेंस ये है कि उनको पहले ही सब कुछ आता था और उन 2 हफ्ते में उन्होंने एक्स्ट्रा सीखा था. अच्छा, कि जो आपको NIBGE और PIES की जो तरबियत है जहाँ से आपको कामयाबी मिले, उनके प्रोफेसर्स ने आपकी कितनी हेल्प की थी? बहुत ज़्यादा हेल्प की थी. मतलब उन्होंने हमें अकोमोडेशन भी दी थी उधर, हम उधर रहे थे फैसलाबाद में, हम 2 हफ्ते के लिए रहे थे. उन्होंने हमें बहुत फ्रेंडली थे, उन्होंने हमें अपनी ऑफिस की चाबी भी दे दी थी कि अगर आपने कभी कोई क्वेश्चन पूछने के लिए आने हो आप आ जाएं. उसके अलावा उन्होंने हमें कहा था कि उन्होंने हमें सारे लैब्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया था, उधर के फैकल्टी, उधर के जो भी लोग काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा था जब भी आपने आना है कोई प्रैक्टिस करने के लिए आप आ जाएं. उन्होंने हमें थोड़े से टूल्स भी दे दी था कि आप घर जाके भी प्रैक्टिस कर लें. तो मतलब जितना भी अकोमोडेटिंग कर सकते थे उन्होंने अकोमोडेट कर लिया था. ये प्रोफेसर्स आपको गवर्नमेंट ने असाइन किए थे? जी, मुझे लगता है वो हर साल ही करते हैं ये. मतलब जो IBO के लिए होते हैं वो हर साल ही डॉक्टर अस्मा और मिस्टर आमिर होते हैं. अच्छा हसन, स्कूल से कितनी आपको एप्रिसिएशन मिली? इसके साथ स्कूल से कितना प्रोग्रेसिव था आप लोगों के लिए जाना, या स्कूल वो सपोर्टिंग यू गाइज? स्कूल डिड सपोर्ट मी. मतलब जब मुझे मेडल मिला, मैंने जो सबसे पहले चीज़ की थी, मैंने अपने बायोलॉजी टीचर को सेंड की थी पिक्चर, क्योंकि उन्होंने मुझे पूरे टाइम सपोर्ट किया था. जो मेरे पास क्वेश्चंस होते थे उन्होंने आंसर किए थे, और सपोर्ट भी बहुत मिला था आफ्टर आई गॉट द मेडल. मतलब जो हमारे ए लेवल के हेड हैं सर इरफान, वो हमें खुद यूजुअली रीच आउट नहीं करते. फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने मेरी मामा को रीच आउट किया था कंग्रेचुलेशंस देने के लिए, और उन्होंने मुझे आज बुलाया हुआ भी है कि आप आई मीटिंग करें, और ऐसे अप्रिशिएशन मिला था. ठीक है. पाकिस्तान में जो लैब कल्चर है, पाकिस्तान में जिस तरह की डायसेक्शन होती है, वो कितनी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल डायसेक्शन, इंटरनेशनल लैब्स? First, I need to differentiate between A level और जो पाकिस्तानी बोर्ड का है. तो A level में कोई डायसेक्शन नहीं होती. हाँ, वो लेकिन पाकिस्तानी बोर्ड में मुझे लगता है कोई बोर्ड्स में होती है डायसेक्शन. बिल्कुल होती है. तो लेकिन थ्योरी में भी डिफरेंस होता है कि ए लेवल्स में वो थ्योरी कम पढ़ाते हैं, लेकिन वो क्रिटिकल थिंकिंग ज्यादा डेवलप करते हैं. ATL स्किल्स ज्यादा आपके होती हैं. ठीक है. और पाकिस्तानी बोर्ड थोड़ा सा ज्यादा रिलाई करता है रोट लर्निंग पे और ये सब. तो ओलंपियाड में ये होता है कि वो आपको पहले एक पेज देते हैं इंफॉर्मेशन का, और फिर क्वेश्चन बहुत छोटा सा होता है. तो आप क्रिटिकल लर्निंग लगाएं, आप पूरे इंफॉर्मेशन से आप आंसर कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं आप. ठीक है. अच्छा, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर फ्यूचर? व्हाट डू यू वांट टू डू? व्हाट आर माय प्लान्स फॉर द फ्यूचर? अभी यूनिवर्सिटी फिर से प्रॉब्ली अप्लाई करना है. ठीक है. अभी के लिए लम्स भी अप्लाई किया हुआ है. पाकिस्तान की लाहौर में ही रहता हूँ, तो लम्स सबसे बेस्ट ऑप्शन थी, और बायोलॉजी में ही करना है. थैंक यू सो मच. हसन आतिफ चीमा वाज विद अस, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, सिल्वर मेडल लेकर आए हैं बायोलॉजी ओलंपिक 2026 में. छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें. Welcome back.
व्यूअर्स सेहत के हवाले से बात करते, एक लफ्ज सोशल मीडिया पे बहुत कॉमन है और आजकल हम बहुत सुन रहे हैं, फैटी लिवर। भाई फैटी लिवर है क्या, होता क्या है? और ये है कि अक्सर जब हमारे जिगर जो है उसमें सोजन हो जाती है या वो सूज जाता है या वो अपने नॉर्मल वैल्यू से तजावज़ कर जाता है तो उसको फैटी लिवर कहते हैं। मगर ये जो फैटी लिवर है ये पहले ज़मानों में ये कहा जाता था कि ये या तो बैलेंस डाइट आपकी ना हो इस वजह से होता है या मोटापे की वजह से होता था या अक्सर हम अल्कोहल जो लोग ज़्यादा यूज़ करते थे उसकी वजह से होता था। मगर अब इसकी विद द पैसेज ऑफ टाइम असरात भी डिफरेंट हैं, इम्पैक्ट भी डिफरेंट है। हर दूसरा शख्स फैटी लिवर का शिकार है। फैटी लिवर की वजह क्या है? लिवर जो है एक बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, हमारे जिस्म से टॉक्सिन्स को खारिज करने का काम करता है, फिल्टर होता है ये जिस्म का। मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम फैटी लिवर ने लोगों को बहुत प्रॉब्लम में डाल दिया हुआ है और जिसकी वजह से जो है लोग बहुत बीमार हो रहे हैं। और ये है कि इसकी वजह से फाइब्रोसिस जो है वो बढ़ रहा है, क्रोसिस है वो बढ़ रहा है और जिगर के कैंसर्स जो हैं उसका खतरा ज़्यादा बढ़ गया है। मगर इसमें खुशाइन बात यह है कि इब्तदाई मराहिल में वज़न में मुनासिब कमी, मुतवाज़न ग़िज़ा और बाकायदा वर्जिश, शुगर और कोलेस्ट्रॉल का मौसर कंट्रोल और सेहतमंद ज़िंदगी इख्तियार करने से इसके असरात कम भी हो सकते हैं। मगर नेचुरल रेमेडीज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ के हम लोग सोचते हैं कि नेचुरल तरीके से तो कोई चीज़ कर्ब हो नहीं सकती, मगर नेचुरल रेमेडीज़ ऐसी रेमेडीज़ होती हैं जिसकी वजह से जो है इंसान जो है वाकई बेहतर फील करता है, बैक टू द नेचर जाता है। अल्लाह ताला ने बहुत सी ऐसी अज्जाओं में, कुदरती अज्जाओं में जो हैं उसके ख़जाने रखे हुए हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आप ये भाप सकते हैं कि हर चीज़ का इलाज जो है वो बैक टू नेचर में है। और हमारी आज रहनुमाई फरमाएंगे हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं हकीम जी साहब? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब फैटी लिवर, जो इंसान मोटा होता है उसका लिवर भी मोटा होता है? जी हाँ, बिस्मिल्लाह हमारे बहुत शुक्रिया। एक तो जिगर हमारे जिस्म में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। ये जिस्म के कोई हज़ारों केमिकल तैयार करने वाली फैक्ट्री है बॉडी में। मतलब ये है कि इसकी वजह से जिस्म के बहुत सारे काम जिगर की वजह से अंजाम पा रहे होते हैं। अब अगर जिगर ही सही काम नहीं करेगा तो फिर बाकी सारे अमाल कहीं ना कहीं मुतासर हो रहे होते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो फैटी लिवर है ये अमूमी तौर पर जो जिगर के खलियात हैं उसके साथ चर्बी की तह जमनी शुरू हो जाए तो उसे फैट डिपॉजिट होता है। ये मोटे लोगों को फैटी लिवर होता है कि पतले लोगों को भी फैटी लिवर होता है? नहीं, ये मोटे लोगों को ही होता है, पतलों को नहीं होता। पतलों को नहीं होता। और अगर आप अपने वजन को 3 से 10% कम कर लें तो फैटी लिवर का मसला खत्म हो जाता है। वजन कम कर लो, वजन कम करने से। ठीक है। तो एक तो ये है कि इसको तिब में तशहुल कबद कहते हैं। कबद जिगर को और शहम जो है ना वो चर्बी को कहते हैं। ये हमारे जो मीठे मशरूबात हैं, ये जो फिजी ड्रिंक्स हैं, ये जो बेकरी की चीज़ें हैं, ये जो फास्ट फूड्स का इस्तेमाल है और जंक फूड का इस्तेमाल है, इन चीज़ों के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से जो हमारे जिस्म के अंदर चर्बी की शरह बढ़नी शुरू हो जाती है। अच्छा हकीम साहब, जो इंसान मोटा होता है, मोटापे का शिकार होता है, उसकी हर अगर फैटी लिवर के हवाले से वो भी फैट आ जाती है, सूज जाता है, पेट बड़ा हो जाता है, इसके साथ साथ क्या किडनीज पे भी असर होता है, वहाँ भी फैट जम जाती है? जब चर्बी जिस्म में बढ़नी शुरू हो जाती है, मोटापा आता है, तो जिस्म का हर उज़्व मुतासर होता है। आपके जोड़ों के मसाइल, गुर्दों के मसाइल ये आपके डेफिनेटली आ सकते हैं। ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता होता है। तो ये समझ लो कि मोटापा या चर्बी का जिस्म में जमा होना ये एक लफ्ज़ दूर है, मगर ये बहुत सारी बीमारियों का पेश खैमा बनता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपने वज़न को कंट्रोल रखा जाए। और मैं जिगर की बात हम करते हुए आपने थोड़ा सा तारुफ में सोजिश का जिक्र किया, सोजिश और फैटी लिवर। सोजिश एक अलग चीज़ है। बेसिकली फैटी लिवर में सोजिश हो सकती है, मगर सोजिश वो किसी ना किसी इन्फेक्शन के नतीजे में पैदा होती है, इन्फ्लेमेशन जो होती है। तो एक तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। फिर जैसे हम जिसम मोटा होता है ना, आपने देखा कि एक दुबला पतला फर्द चलने में उसे सांस नहीं फूलता और इजीली दौड़ भाग सकता है।
इसी तरह जिगर की जो कारकर्दगी है वो मुतासर होती है जब चर्बी ज़्यादा जमा हो जाती है। तो जिगर के जो एंजाइम्स होते हैं वो ओवरलोड हो जाते हैं वो, और इसके अलावा जिगर की जो कारकर्दगी है, बुनियादी तौर पर जो मोटापा है ना, मैंने कई दफ़ा ये अर्ज़ किया है कि ये अगर हम एक जुमले में बयान करें तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो ख़राब हो गया। इसी तरह जिगर का मेटाबॉलिज्म भी ख़राब हुआ और उसकी वजह से जो हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म की इखलात बननी है, खून, बलगम, सफरा, सुदा, जो हमारे जिस्म को इक्विलिब्रियम को कायम रखने के लिए बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। तो जब वो मुतासर होता है, जब हम मीठे मशरूबात पी रहे होते हैं, जब आप फिजी ड्रिंक्स ले रहे होते हैं, जब आप वर्जिश नहीं कर रहे होते, बहुत सोल पसंदी में चले जाते हैं, फिर ये होता है कि जिस्म के अंदर हमारा जो मेटाबॉलिज्म है ख़राब होता है और चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है। चर्बी जमा होती है तो उससे हमारे अफ़ाल मुतासर होते हैं, हमारा हज़म ठीक नहीं रहता। और नॉर्मली जो फैटी लीवर के मरीज़ हैं इनका हाजमा ख़राब हो जाएगा, वज़न अचानक बढ़ना शुरू हो जाएगा और ख़राब होना शुरू हो जाएगा। इस तरह के मिसाल थके थके रहेगा। फैटी लीवर का मरीज की एक बड़ी निशानी ये है कि वो अक्सर थका थका रहेगा, जो फटीग, जो रेस्टलेसनेस होगी उसे, ठीक है ना। तो ये बुनियादी अलामात हैं जिनको फैटी लीवर होता है। अच्छा, बदहजमी जिनको होती है, जिनका हाजमा बेहतर नहीं होता, वो भी फैटी लिवर की अलामत है? जी, फैटी लीवर की अलामत हो सकती है। ये नॉर्मली जिनका पेट खराब रहता है, हाजमा ठीक नहीं रहता है, तो वो फैटी लीवर उसकी वजह हो सकती है। क्योंकि मैंने अर्ज की ना कि लीवर जो है ना, इसने हमारे बहुत सारे जिस्म के लिए केमिकल तैयार करने हैं, बहुत सारे, और वो केमिकल हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अफ़ाल में मुआवन होते हैं, जिसमें एक आज़म है। ये हमारा जो फैट का मेटाबॉलिज्म है ना, इसको रेगुलेट रखने में जिगर का बड़ा किरदार है। फैटी लिवर लफ्ज जो है, फैटी लिवर क्या फैट खाने से होती है? जो ज्यादा चीज खाते हैं, ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, और फैटीज जो स्टफ होता है जिसमें फैट का कंटेंट ज्यादा होता है, उससे होती है? बिल्कुल ऐसे ही है, मगर इसको पूरी तरह बात समझने के लिए हम नॉर्मली मक्खन, घी, मलाई और ये जो चिकनाई वाली चीज है, इनको इस्तेमाल को ही हम चिकनाई की एक सोर्स कहते हैं। अच्छा, साइंटिफिकली हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले रहे हैं, बेकरी की चीजें ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, मीठे मशरूबात ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, उनका भी बॉडी के अंदर वो भी जो एक्स्ट्रा फिर वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है, तो जिस्म उसको चिकनाई की सूरत में जमा करना शुरू कर देती है। तो ये चिकनाई का तो एहतियात है ही है। नॉर्मली होता ये है कि हमारे यहाँ एक तसव्वुर लिया जाता है कि जी जितना देसी घी खाएंगे, जितना चिकनाई वाली चीज खाएंगे, ताकत आएगी। बेसिकली ताकत तब आएगी अगर आप उसको उस तरह खर्च करेंगे, तो आप उससे एग्जर्ट करेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, आप मजदूरी करेंगे। अगर आप देसी घी खा के जाए कुर्सी पे बैठ के एसी चला के, तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करेगी। कोई भी चिकनाई खाते हैं आप, तो ये बेसिकली पहले जमाने के लोग तो खाते ही देसी घी थे। पहले जमाने के लोगों का खाना बनता ही उस घी में होता था। घी के पराठे, घी का सालन, वही घी आपने पी लेना, वही घी बालों में लगा लेना, वही घी आपने मुंह में लगा लेना। तो क्या उससे फैटी लिवर नहीं होता था? पहले ज़माने में लोग देसी घी इस्तेमाल करते थे तो पैदल चल के जाया करते थे। पहले ज़माने में उनकी जो आउटपुट थी वो बड़ी बेहतर हुआ करती थी। पहले ज़माने में हर चीज़, आज आपने थोड़ा सा भी सफ़र करना है तो किसी गाड़ी पे, या अगर छोटे बच्चों में ले तो वो मोटरसाइकिल के बगैर बाहर ही निकलते हैं। तो वो ग्राउंड खाली हैं, सड़कों पैदल चलने का रुझान कम हो गया, और वो जो एक मुसाफत तय करनी होती थी पैदल जाने की, वो ख़त्म हो के रह गई। कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं रह गई। तो देसी घी बुरा नहीं है, उसका इस्तेमाल करने के बाद खर्च ना करना बुरा है। बेसिकली मैं ये कतई नहीं कह रहा कि देसी घी इस्तेमाल ना करें, मैं ये कह रहा हूं कि देसी घी और चिकनाई का, अगर मक्खन बहुत जरूरी चीज है, मगर मक्खन खाने के बाद बच्चे को सुला देते हैं, उसे आप एक्टिविटी नहीं करने देते, तो फैटी लिवर होगा, फिर फैटी लिवर होगा, फिर बबलू बनेगा बच्चा। हाँ। फिर उसकी फिजिकल एक्टिविटी खत्म होकर रह जाएगी ना। हाँ, तो असल मसला चिकनाई में नहीं है, असल मसला चिकनाई के इस्तेमाल के बाद उसे खर्च ना करने में है। तो अगर आप, एक तो लिमिट होनी चाहिए, ज़ाहिर है कि अंधाधुंध खाना भी नहीं चाहिए। फिर जिनका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, उसके पीछे आप रीजन देखेंगे, फैटी लिवर निकलेगा, फैटी लिवर होगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि फैटी लिवर है, वजन बढ़ गया है, जंक फूड खा रहे हैं, मशरूबात खा रहे हैं, अलामात क्या हैं, सिम्टम्स क्या आते हैं? थकावट के अलावा और क्या सिम्टम्स आएंगे? आपको पता लगेगा आपने डॉक्टर पे जाना है या आपने चेकअप कराना है?
ایک تو میں نے کہا کہ ایک آپ نا ٹائرڈنس فٹیگ سی فیل کریں گے, آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, اس طرح کی آپ کو علامات آئیں گی, اچانک وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا, وزن میں خرابی پیدا ہو جائے گی. تو یہ کچھ علامات ہیں. پھر اس کے لیے کچھ ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں. آپ اپنا لیور فنکشن ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس میں انزائمز بڑے ہوئے آ سکتے ہیں, JLFT کہتے ہیں, جس میں ALT AST وغیرہ بڑے ہوئے آ سکتے ہیں. اس طرح اسکین کرواتے ہیں, الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں, تو اس میں یہ واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا فیٹی لیور ہے. اچھا, بہت سارے لوگوں میں یہ اس میں کوئی علامت ہی نہیں ہوتی. یہ بھی ایک بڑی بات ہے. اس میں فیٹی لیور میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں مگر اس میں کوئی علامت ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی. اور یہ ایک اور خطرناک بات, اچانک وہ کسی اور مسئلے کے لیے ٹیسٹ کروایا, چیک اپ کروایا, الٹرا ساؤنڈ کروایا کسی اور کام کے لیے, تو پتہ لگا کہ فیٹی لیور ہوا ہوا ہے. اچھا, یہ بنیادی بات ہے اس میں کہ زیادہ تر لوگوں میں اس کی کوئی علامات نہیں ہوتی ہیں. اگرچہ یہ 3 4 5 علامات ہیں جس میں نے عرض کیا, تھکاوٹ اور تھکے رہنا, موٹاپے کا ہونا, اس طرح کی چیزیں, اور بد ہضمی کا ہونا, یہ بنیادی معاملات ہیں, مگر بہت سارے لوگوں میں کوئی علامت نہیں ہوتی, اور وہ صرف سکین وغیرہ کرنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کا فیٹی لیور ہو چکا ہوا ہے. تو یہ اس لیے ہمیں اپنی عام زندگی کو, فیٹی لیور کتنا سنگین ہو سکتا ہے, یہ کتنا زیادہ جو ہے وہ آپ کو افیکٹ کر سکتا ہے؟ اگر وقت پہ اس کا ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو یہ سیروسس کی طرف جا سکتا ہے, لیور کینسر کی طرف جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ مہلک ہو سکتا ہے. مطلب اس کو ایزی تو کسی بیماری کو نہیں لینا چاہیے, ان ٹریٹڈ چھوڑنا نہیں چاہیے. اس کو ارلی سٹیج پہ آپ بہت آسانی کے ساتھ ٹریٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر فائبروسس, جو فیٹی لیور ہوتے ہیں ان کی ٹرانسپلانٹ ہوتی ہے, کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ لیور ٹرانسپلانٹ وہ تو اس صورت میں جب سیروسس کی طرف چلا گیا مریض اور لیور ڈیمیج ہو گیا. فیٹی لیور میں ٹرانسپلانٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. فیٹی لیور کی حد تک مریض ٹریٹیبل ہے. لیکن اگر فیٹی لیور کی وجہ سے لیور اتنا افیکٹ کر جائے یا اس کا آف کورس کے فنکشنز جو ہیں وہ بالکل نہ ہو رہے ہوں, تو وہ پھر ٹرانسپلانٹیشن ہو جاتا ہے. فائبروسس ہو جائے یا سیروٹک لیور ہو جائے, جگر کا سکڑ جانا اسے کہتے ہیں نا ہم, ٹھیک ہے, سیروسس آف دی لیور, وہ کینسر کی طرف معاملات چلے گئے. جب کینسر ہو گیا پھر وہ لیور ٹرانسپلانٹ کی طرف معاملہ ہے. تو وہ کون سا آسان کام ہے؟ ہم بات تو بڑی آسانی سے کر رہے ہیں, ایک تو مہنگا ترین کام ہے. آج بھی سب اتنی ایڈوانس دور میں بھی 50 لاکھ کے قریب اس کا خرچہ کم از کم. ایک تو کون افورڈ کر سکتا ہے, پھر وہ ایک اس کی ڈونر ملنا, اس کے بعد یہ سارا کچھ کمپلیکیشن اپنی جگہ ساری معاملات ہیں. اچھا حکیم صاحب یہ بتائیے گا, ہم ہمیشہ بات تو کرتے ہیں, ہم نے بیماری کے حوالے سے بات کی ہے, مگر کیا گھر کی ریمیڈیز کے اندر جو ہیں کوئی شفا موجود ہے؟ شفا ہے ہی گھر سے, کچن میں. آپ کا کچن جو ہے نا یہ بہت آپ کی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے. کچن اگر ہمارا صحیح طریقے سے استعمال ہو رہا ہے تو آپ بیماریوں سے بچے رہ سکتے ہیں. اچھا, آپ نے بنیادی طور پر چونکہ ہمارا یہ پروگرام ایجوکیشن بیس ہوتا ہے, اویئرنیس کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنے معمولات کے اعتبار سے کچن کو استعمال کریں گے نا تو پھر آپ کا کچن آپ کے لیے ایک بہترین ڈاکٹر ثابت ہوگا, بہترین حکیم ثابت ہوگا. مثلا اگر میں جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ اگر آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے تو آپ فیٹ اور میٹھا کم کریں گے, مٹھائیاں کم لیں گے, میٹھے کھانے کم بنائیں گے, فزی ڈرنکس کم لیں گے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی بڑی اچھی ہے, بچے گراؤنڈ میں جاتے ہیں, بڑے جو ہے نا وہ ان کو کھلائیں, ان کو ناشتے کے ساتھ دیں, مکھن دیں, ان کو گھی دیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی اس طرح. اب اگر کسی کو فیٹی لیور ہو گیا تو آپ کے کچن میں لہسن موجود ہے, آپ کے کچن میں سرکہ موجود ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ کے کچن میں ادرک, لہسن, پودینہ, یہ تینوں چیزیں موجود ہوتی ہیں. ان کی چٹنی بنا کر استعمال کروا دیں. اچھا, ٹھیک ہے, میں ایک چٹنی بتایا کرتا ہوں 4-5 اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے, جس میں ادرک ہوتا ہے, لہسن ہوتی ہے, پودینہ ہوتا ہے, کالی مرچ, اناردانہ, یہ 5 چیزیں. اتنی ٹیسٹی یہ چٹنی بنتی ہے. اور آج کل کا جو موسم ہے ابھی, اور تھوڑا سا پیچھے چلیں تو اس میں آپ کچا آم بھی ڈال سکتے ہیں, جسے ہم بھی کہتے ہیں. تو یہ چٹنی بنانی چاہیے فیٹی لیور کے لیے, فیٹی لیور کے لیے بہت فائدہ مند رہتی ہے. ٹھیک ہے حکیم صاحب, آپ یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے, چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں.
वेलकम बैक व्यूअर्स फैटी लिवर के हवाले से आपके कोई भी सवालात हैं प्लीज आज हमें लाइव कॉल्स के जरिए आप कर सकते हैं और हकीम अहमद मोहम्मद सलीमी साहब हमारे साथ शो में मौजूद हैं, उनसे रेमेडीज पूछ सकते हैं। हकीम साहब, फैटी लिवर के हवाले से आप बता रहे थे, आपने एक बड़ी जबरदस्त किस्म की चटनी बताई कि ये चटनी खानी चाहिए इस मौसम में, जिससे फैटी लिवर कम होगा या बिल्कुल खत्म हो जाएगा? ये तिब में ना हम नॉर्मलाइज करते हैं, हम नॉर्मल करते हैं। वो जो बातें होती हैं कि 3 दिन में चटनी खाने से सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो बात दुरुस्त नहीं है। वो आपको पता ही है मेरा मौकफ क्या है उस मामले में। ये ना देखिए, ना चर्बी 3 दिन में बनती है और ना ही 1-2 दिन में खत्म होती है। ये एक रेगुलर आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होती है। इस किस्म की बातें करके आप अपने आप को धोखा देते हैं और किसी को भी आप जो गुमराह करते हैं। ठीक है, ये बात ही गलत होती है। ये हमारा कुदरती एक जिस्म है और कुदरती तरीकों से ही ठीक होना होता है, और आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता है। और अच्छा, जो हर मोटा इंसान है उसको फैटी लिवर होता है? हर मोटापे वाले बंदे का लिवर फैटी होगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। मगर ये इसका मतलब ये नहीं है कि मोटापे के शिकार बंदे को फिक्र नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हर मोटे आदमी का लीवर फैटी होगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, एक लाइव कॉलर ले लेते हैं हम साथ साथ। उस्मान साहब है सरगोदा से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी उस्मान साहब। अच्छा मिस, मेरा सवाल हकीम साहब से है। मेरी उम्र है 26 साल और मेरा वजन बहुत ज्यादा है। जब भी मैं खाना खाता हूँ तो मुझे फौरन वॉशरूम जाना पड़ता है और गैस एकदम से ना ज्यादा हो जाता है। ठीक है, उस्मान साहब का सवाल आपने सुन लिया होगा। जी हकीम साहब, उस्मान, एक तो डेफिनेटली आप के सवाल से लग रहा है कि अब आपको अपने वजन की फिक्र हो रही है, ये एक अच्छी बात है। एक तो ना आप ये जो खाना खाते ही आपको लूज मोशन वगैरह हो जाता है, ये ज़रा क्रॉनिक सूरत अख्तियार कर गया हुआ है कि आप काफ़ी अरसे से इस मसले में मुब्तला हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको सारी डायग्नोज किए बगैर बता सकता हूँ। ये है कि आप जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको अवॉइड करें कुछ अरसे के लिए। दूध, लस्सी और जो दूध की बनी चीज़ें हैं इनका इस्तेमाल कम करें। और दूसरी बात जो है कि वो आप प्रॉपर इसके जरा डायग्नोसिस हो तो फिर हम कुछ आप मेडिसिन भी वो बता दें। जी हाँ, इसके लिए आप ना एक काम करें, एक तो दही में केला मिलाकर 1 से 2 केला दही में मिलाकर दिन में 1 दफा खाया करें। ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और अनार दाना आपके लिए बड़ा अच्छा है, अनार दाना ये इस्तेमाल करें। अनार दाने की चटनी बनाकर या वैसे थोड़ा सा खा लिया करें, ये फायदेमंद है। बहरहाल इनको अपने प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए रिज्यू करना चाहिए। मोटापा कम करने के लिए ये रोटी, चावल इसको इस्तेमाल कम करें। चीनी, आलू भी। और मेरा एक मशवरा होता है, असल में चीनी और चिकनाई सबको पता है कि चीनी और चिकनाई शुगर और मोटापे के लोगों को कम करनी है। अच्छा, जो ज्यादा हम यूज कर रहे होते हैं ना, अच्छा वो शायद लोग छोड़ भी देते हैं, मगर रोटी और चावल का इस्तेमाल बहुत कर रहे होते हैं। इसलिए मेरा ज्यादा फोकस उस्मान साहब को मिल गया होगा आपका मशवरा, बिल्कुल अमल करेंगे। एक और कॉलर है, अली है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। अली साहब बताएं, क्या आप पूछना चाहेंगे? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मैं जितना मर्जी खा लूँ, मैं एक्सरसाइज कर लूँ, जैसे मर्जी कर लूँ, कुछ लगता नहीं है। मतलब कि जो वेट है वो गेन ही नहीं होता। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये हमारे तिब्बी नुक्ता नजर से ऐसे लोग जिनको ये हम अक्सर मैं खुद बात करते हुए कहता हूँ कि 2 किस्म के लोग होते हैं जो थोड़ा सा खाते हैं सारा लग जाता है, जिनको हवा भी लगती है, हवा भी मोटे हो जाते हैं। और दूसरे लोग वो होते हैं जो मर्जी खा लें उनका वेट नहीं बढ़ता। ये मेटाबॉलिज्म का इशू होता है कि उनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा तेज़ हो जाता है। और तिब्बी नुक्ता नज़र से ये सफरावी मिजाज के लोग होते हैं, यानी कि ये गर्मी और खुश्की के लोग होते हैं। इनको चाहिए कि नाश्ते में मक्खन का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें और अपनी ग़िज़ा में कुछ ऐसे जो कार्बोहाइड्रेट हैं जिनके जो मोटापे को कम करने वाली चीज़ें हैं यहाँ पे ये इनटेक करें, मगर अपने हाजमे को ठीक रखें। ठीक है, वॉक शॉक प्रॉपर रखें। उसके साथ अपने नाश्ते में मक्खन को, दही को लाजमी शामिल करें और ग़िज़ा में कुछ चिकनाई का इस्तेमाल इस लिहाज से करें कि वो उसकी आउटपुट भी प्रॉपर रहे। ठीक है, अली साहब आपकी एडवाइस सुन रहे होंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि फैटी लिवर मुकम्मल तौर पर ठीक होता है या कंट्रोल होता है? ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, रेगुलर हो सकता है।
میں نے شروع میں ایک چھوٹی سی بات کی کہ آپ اپنا 3 سے 10% وزن اگر کم کر لیتے ہیں تو اس سے فیٹی لیور آپ کا ٹھیک ہو جاتا ہے, ختم ہو جائے گا, نارمل ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور یعنی کہ جو ایکسٹرا فیٹ ہے وہ ختم ہو سکتی ہے, کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. اور یہ ایک بالکل حل طلب معاملہ ہوتا ہے, یہ قابل حل ہوتا ہے, اس میں کوئی فکر والی بات نہیں ہے. سمپل یہ ہے کہ آپ کو زیادہ میٹھے مشروبات, چکنائیاں, آرام طلبی چھوڑنی چاہیے. اچھا, جگر کے لیے کون سی ایسی غذا ہے جو کہ بہتر ہے, کیا کھانا چاہیے, کون سی سبزیاں کھانی چاہیے, کس طریقے سے کھانی چاہیے, کیا کیا ڈال کے کھانی چاہیے؟ عام تو الفاظ میں کہتے ہیں کہ سبز پتے والی سبزیاں بہت اچھی ہیں جگر کے لیے ساری, اور نارملی اکثر سبز پتے ویجیٹیبلز یہ فائدہ مند ہوتی ہیں. اچھا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گوشت نہ کھائیں, آپ گوشت کے ساتھ بھی سبزی ملا کر, چکن, مٹن, بیف کے ساتھ سبزی ملا کر یوز کر سکتے ہیں. اچھا, دوسرا یہ ہوتا ہے اس میں جگر کو آپ اگر یہ سوال کریں کہ کیا نہیں کھانا چاہیے, تو اس میں زیادہ میٹھا اور چکنائی کا استعمال جگر کے لیے نقصان دہ, باقی چیزیں ساری جگر کے لیے ٹھیک ہیں. خاص طور پر لیفی. ساتھ عمار صاحب ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ٹھیک ہے, میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ اچھا, میں نا بیسیکلی نا میں تقریباً کوئی 10 سال سے سگریٹ پی رہا ہوں, تو مجھے نا بہت بری عادت ہو گئی ہے کہ میں نا 2 ڈبیاں دن کی ختم کرتا ہوں, تو مجھے نا بھوک لگتی ہے اور میری سانس میں بھی بڑا مسئلہ ہو رہا ہے اور دل میں درد ہوتی ہے. آپ کی ایج کیا ہے؟ میری 20 ہے. 20 ہے, ان کے دل میں بھی درد ہوتی ہے. اور ہاں, اس میں ایک تو یہ ظاہر ہے کہ سگریٹ نوشی انہوں نے کافی زیادہ بڑھا دی ہوئی ہے. دل میں درد ہوتی ہے ویسے سگریٹ پینے سے؟ جی ہاں, میں بتاتا ہوں. بالکل, یہ آپ کا نا جب آپ سگریٹ پیتے ہیں تو اس سے آپ کی ہارٹ بیٹ کوئی کچھ % کم ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہارٹ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے سگریٹ سے, پھر آپ کے پھیپڑے افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. دونوں چیزیں, سگریٹ کا سب سے زیادہ جو اثر ہے وہ دل اور پھیپڑوں پر ہوتا ہے, اور یہ دونوں چیزیں ان کی متاثر ہو رہی ہیں. ان کو چاہیے ایک تو گریجولی سگریٹ کم کریں, اور اس کا طریقہ کار جو ہے کہ وہ آپ یہ ہفتہ وار ایک سگریٹ کم کرنی شروع کریں. یکدم کریں گے تو ڈیفینیٹلی ان کو وہ ارج اور وہ ایک نیکوٹین لیول جب کم ہوتا ہے خون میں تو ایک ارج پیدا ہوتی ہے, ایک وہ ان کو کریونگ شروع ہو جاتی ہے. اس کریونگ کو ایڈریس کرنے کے لیے ہفتہ وار ایک سگریٹ کم کرتے چلے جائیں, اور یہ ایک کام کریں کہ یہ چھلکا اس بغول جو ہے وہ پانی میں گھول کر دن میں 1-2 دفعہ پیا کریں. ٹھیک ہے, ایک کام یہ کریں. اور دوسرا ان کو چاہیے کہ یہ اپنی جس چیونگم ہے اس طرح منہ میں رکھ کے اس کو چبا سکتے ہیں. اچھا حکیم صاحب, ای سگریٹس کا جو کانسیپٹ آیا تھا وہ کرنا چاہیے, وہ اس سے آپ کے جو نارمل سگریٹ ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں اگر ہم ای سگریٹس پہ آ جائیں؟ دیکھیں, پھر بات وہی ہے نا کہ آپ ایک برائی چھوڑ کے لیسر ایول والی بات آتی ہے نا, تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ چھوڑ ہی دیں, آپ اس یہ جو آہستہ آہستہ ترک کریں. سب سے بہتر چیز یہ ہے. ایک ہوتا ہے بی دانہ مل جاتا ہے, یہ عام, ٹھیک ہے نا, یہ بیج ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, پنساری کی دکان سے, پرچون کی دکان سے مل جاتے ہیں, جو ہم جہاں سے کراکری وغیرہ کرتے ہیں آپ, تو وہاں سے آپ چاند دانے منہ میں رکھ کے یہ چباتے رہا کریں. بی دانہ یہ چونگم کی طرح یہ لعابدار سا بن جائے گا. تو یہ اس کا استعمال رکھیں, انشاءاللہ ان کی جو کریونگ بھی کم ہوگی اور یہ جو ان کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کو بھی ایڈریس کریں گے. ٹھیک ہے عمار صاحب, آپ کا جو جتنا بھی ہے اپنے ایڈوائز سلیمی صاحب نے دے دی, آپ پلیز اس پر عمل بھی کریں, بتائیے گا کہ آپ کو فائدہ ہوا کہ نہیں. فیٹی لیور, آپ نے بتایا کہ گرین لیفی ویجیٹیبلز کھانی چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ گوشت کا استعمال, چکنائی کا استعمال کتنے حد تک کرنا چاہیے, کتنی % میں کرنا چاہیے؟ یہ آپ کی ورکنگ سٹائل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں, اگر آپ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں تو پھر آپ کو چکنائی مینیمائز کر دینی چاہیے. پھر آپ کو بہت کم میٹھے کا استعمال, خاص طور پر میٹھے مشروبات کا استعمال کی پھر کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی ہے. اچھا, یہ جو فیزی ڈرنکس ہوتے ہیں نا, کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں, یہ سارے یہ ان پہ میٹھا بہت زیادہ ہوتا ہے, یہ گلوکوز لیول بہت زیادہ اس کے اندر ہوتا ہے, تو ہم ایک طرح کے مشروبات کو تو میٹھا سمجھتے ہیں, ان میں چونکہ وہ کاربونیشن ہوتی ہے تو وہ گیس چیز ہوتی ہے, اس کی وجہ سے انہیں میٹھا ہی نہیں سمجھتے. یہ اس کے اندر بھی بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے, تو یہ آپ کے فیٹی لیور کا بہت بڑا ریزن بنتی ہیں. ان
इनको भी कम करना चाहिए। चिकन अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी ठीक है, आप पैदल चलते हैं और डेली आप 30-35 मिनट वॉक करने के आदी हैं, फिर आप किसी हद तक चिकनाई वगैरह का इस्तेमाल कर हकीम सकते साहब, हैं। शुगर का, ब्लड प्रेशर का, कोलेस्ट्रॉल का कोई डायरेक्ट ताल्लुक है फैटी लिवर के साथ? बिल्कुल है। जिनको फैटी लीवर है वो समझे कि वो शुगर के दरवाजे पर खड़े हैं, उनको शुगर होनी है। उनको नहीं, अगर आज नहीं है तो कल होगी। वो उनको हो सकती है किसी टाइम भी। अच्छा, ये फैटी लीवर के मरीजों में एक और मामला होता है, ये हाइपोग्लाइसीमिक हो जाती है अचानक। ये इनमें ये देखा गया हमने, लो शुगर। हाँ, लो शुगर, मतलब कि ये शुगर के मरीज हो सकते हैं, शुगर का जो मरीज होगा ना वही हाइपोग्लाइसीमिक भी हो सकता है। ठीक है ना, मतलब चंद कंडीशन है, जब आपने कई दिन तक खाना नहीं खाया, आपको इनटेक नहीं है, तो वो एक और मामला है। ये जो वो बात करें जो सडनली आपके साथ मामलात होते हैं, अचानक रूनमा हो सकते हैं। फैटी लीवर के मरीज एक तो शुगर के, ग्लूकोज के दाने पर हैं, वो किसी वक्त भी शुगर के मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं। और ऐसे लोग हमने देखा है जो अचानक बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, उनमें आप अगर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उनका फैटी लीवर निकलता है और वो उस वक्त वो हाइपोग्लाइसीमिक हुए होते हैं। एक कॉलर है, आसिफ साहब है सियालकोट से। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई थिंक जैसे कनेक्ट होती है विल गेट बैक टू हिम। तो आसिफ साहब आप सुन पा रहे हैं? नहीं, अच्छा ठीक है। पानी की कमी या पानी का ओवरली पीना, वो भी कहता है कि आप का लिवर जो है वो बढ़ाता है, कि ज्यादा पानी पीने से लिवर बढ़ता है? बड़ा अच्छा सवाल है, आपने सवाल का अंदाज बड़ा अच्छा है। नॉर्मली जो है ना, हम कहते हैं पानी बहुत पीना चाहिए। अच्छा, हम ना थोड़े से वो अंधी तकलीद के कायल हैं। किसी ने कह दिया पानी बहुत पीना चाहिए तो पीते ही जाते हैं, फिर ठंडा पानी पीते हैं। ये आपके हाजमे के लिए, मैदे और जिगर के लिए जहर है। ज्यादा ठंडा पानी पीना और ज्यादा मिकदार में पीना भी गलत है। आपके जो एंजाइम्स हैं, आपके जो एसिड्स हैं जिन्होंने हजम में मुआवनत करनी होती है, वो डाइल्यूट हो जाते हैं, उससे ही आपका हजम नहीं होता है। हर चीज एतदाल के साथ और जरूरत के तहत करनी चाहिए। अच्छा, वो जरूरत क्या है, ये एक सवाल पैदा होता है कि आपकी वो जरूरत क्या है। मैं ये नॉर्मली लोगों को समझाने के लिए बात करता हूं कि आप जितना पानी पीते हैं ना, आप खाने के साथ आप सालन यूज कर रहे हैं, शोरबे वाला सालन है वो भी पानी है, आपने दूध पिया उसमें भी पानी है, आप कोई भी चीज खा रहे हैं कहीं ना कहीं वाटर कंटेंट है, ठीक है ना। अब आपको उसके अलावा दिन में तीन 3-4 गिलास अगर पी लेते हैं ना, तो आपकी बॉडी की जरूरत पूरी हो जाती है। 3-4 ग्लासेस, वो जो कहते हैं 18 ग्लास पियो। उसके अलावा जो हम रूटीन में यूज कर रहे होते हैं, जिसमें वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट, उसके अलावा जो चीजें हम यूज करें तो 3-4 गिलास बहुत होते हैं। अच्छा, इसका एक और है, बॉडी की जरूरत क्या है। एक फार्मूला हमारे एक टीचर ने हमें बताया था, आपका बॉडी वेट के 10 kg बॉडी वेट के लिए 1 गिलास पानी। अच्छा, आपका 70 kg वेट है, 7 गिलास पानी डेली आपको रिक्वायर्ड है। आपके 80 है तो आपको 8 गिलास पानी। ये एक जनरल फार्मूला है। अगर मेरा 59 है तो कितने गिलास पानी होगा? तो 6 गिलास पानी, 6 थोड़ा सा कम, 6 गिलास, हाँ 6 गिलास पानी, बस सिंपल सी बात है इसमें। एक कॉलर ले लेते हैं, आसिफ साहब है सियालकोट से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आसिफ साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ, हेपेटाइटिस सी है 2 साल से, काफी इलाज वगैरह करवाया लेकिन कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। हेपेटाइटिस से है, 2 साल से इलाज करवाया। जी सुने, हकीम साहब बता। अच्छा, एक तो ये है कि एक इनको भी थोड़ा सा अपने परहेज और डेली मामूलात में जरा केयर करनी चाहिए। हेपेटाइटिस सी के जो मरीज हैं, इसमें गलती होती है, रवायती तौर पर ये यरकान का जो इलाज करते हुए ना ठंडी चीजें इस्तेमाल कराते हैं, उनको ये अवॉइड करना चाहिए इनको। तो हेपेटाइटिस ए जो है वो ज्यादा शिद्दत इख्तियार होती है उसमें? ए और ई जो है ना, संगीन उसमें जो ना बॉडी येलो बहुत ज्यादा हो जाती है, आपके जो बिलीरुबिन है बहुत ऊपर चली जाती है, ALT वो 100 में चली जाती है और वो एक्यूट होती है, यकदम गई और फिर यकदम नीचे उसका डिक्लाइन आता है, इन्फ्लेमेशन ज्यादा होता है उसमें। बेसिकली वो बिलीरुबिन ज्यादा बढ़ रहा होता है, जो एंजाइम ज्यादा बढ़ रहे होते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन इतनी ज्यादा नहीं होती है। बी और सी जो क्रॉनिक हो जाते हैं, ये और बॉडी में काफी क्या करना चाहिए, रेमेडी बता दें। सी में जो है ना, इनको ज्यादा ठंडे मशरूबात, खट्टे मशरूबात को अवॉइड करना है। और ए में? ठीक है,
ए में तो आप ये यूज कर सकते हैं, आलू बुखारा वगैरह के बड़ा फायदेमंद होता है और इसकी बड़ी चीजें अच्छी होती हैं। लस्सी का इस्तेमाल, आलू बुखारे का इस्तेमाल बड़ा फायदेमंद है। तो इसलिए ये इनको चाहिए कि एक तो प्रॉपर राब्ता करें, ट्रीटमेंट करवाएं, और सिर्फ एहतियात ये करनी है कि ज्यादा ठंडे और खट्टे मशरूबात को। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम अहमद मोहम्मद सलीमी साहब, आज हमारे साथ मौजूद थे। ऑफ कोर्स इट वाज अ वेरी मच इंफॉर्मेटिव सेशन जो आज हमने किया है। तो व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारे सोशल पेजेस पे जाके, नियो पाकिस्तान के पेज पे जाके कंटेंट देख सकते हैं। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।